Welcome to Mr. Brain. Selamat datang di Mr. Brain. Parenting is a Mengasuh wonderful anak journey, adalah but perjalanan let's yang face indah, it, tetapi it can be jujur saja hal challenging itu too. juga bisa That's why menantang. we're here to Itulah help. mengapa kami di Our sini parenting untuk membantu series Anda. is your Seri ultimate pengasuhan guide to kami becoming an adalah panduan extraordinary utama parent. untuk menjadi In the orang realm tua of yang luar child biasa di bidang psychology, psikologi anak. researchers like Penelitian Diana seperti Baumrind Diana Baumrind dedicated their telah lives to mengabdikan hidup mereka understanding the untuk effects memahami of different dampak parenting berbagai styles. gaya Through their parenting. meticulous research, Melalui they penelitian itu unraveled mereka 4 mengidentifikasi 4 distinct gaya parenting styles: yang berbeda: authoritarian, otoriter, permissive, permisif, authoritative, otoritatif, and dan tidak uninvolved. terlibat. Let's Mari explore kita each one jelajahi and dan discover temukan their implikasi bagi implications for our perkembangan children's anak-anak kita. development. 1. Authoritarian Pengasuhan parenting. otoriter. Imagine the Bayangkan keluarga Smiths, Smith, a family sebuah with keluarga strict dengan rules and aturan high ketat dan harapan expectations. tinggi. Mr. Bapak Smith Smith believes in percaya kepada complete ketaatan obedience mutlak from his dari children, anak-anaknya, Emily and Emily dan Jacob. Jacob. In their Di household, rumah tangga mereka, discipline is disiplin adalah paramount. hal yang paling However, penting, their namun parenting pendekatan approach pengasuhan can be mereka characterized dapat as digambarkan sebagai authoritarian. otoriter. Gaya Mr. pengasuhan and Mrs. Bapak dan Smith's Ibu Smith parenting ditandai style dengan is marked keinginan by a untuk mengontrol desire for dan ketaatan control and pada aturan adherence to tanpa rules, banyak without much ruang room untuk for keluasan. flexibility. For instance, Misalnya, Emily is Emily sangat passionate about bersemangat tentang painting and melukis dan dreams of becoming an bermimpi menjadi artist. seorang seniman. However, Namun, her ayahnya father menantang disapproves hobi of her kreatifnya, creative pursuits, menganggapnya sebagai considering them a waste pemborosan of waktu. time. Ia He bersikeras agar Emily insists that she fokus focuses solely on sepenuhnya academic pada excellence. prestasi akademis. As a Sebagai result, akibatnya, Emily feels Emily merasa stifled and tertekan dan discouraged from kehilangan pursuing her motivasi true untuk passion. mengejar passion The sejatinya yang authoritarian sebenarnya. Gaya parenting pengasuhan style, otoriter while meskipun seeking obedience mencari and discipline, ketaatan dan often disiplin sering sacrifices the child's mengorbankan otonomi autonomy anak and dan stifles their menekankan individuality. individualitas mereka di masa In the depan. Anak-anak future, yang dibesarkan children di bawah raised gaya under pengasuhan otoriter authoritarian parenting may mungkin struggle mengalami with kesulitan making dalam mengambil decisions, keputusan, lack kurang percaya confidence di in dalam diri mereka themselves, sendiri, and dan find it kesulitan hard to express mengekspresikan their pikiran thoughts dan and feelings. perasaan mereka. 2. 2. Permissive Pola parenting. asuh permisif. Now let's meet the Sekarang mari Johnsons, kita a kenal dengan family that keluarga practices Johnson, sebuah permissive keluarga yang parenting. menekankan pola Their asuh household is permisif. filled with Rumah tangga love, mereka but dipenuhi dengan rules and cinta, boundaries are tetapi scarce. aturan batasan Mr. and sangat Mrs. minim. Johnson Bapak shower dan their Johnson children, memberikan Lily kasih and sayang kepada Ethan, anak-anak with mereka, affection, Lily dan allowing Ethan, them to do as membiarkan they mereka please melakukan without much apa yang guidance or sesuka structure. hati mereka For tanpa example, banyaknya Lily bimbingan wants dan to go out struktur. with Misalnya, friends late at night, Lily even on ingin school keluar dengan nights. teman-temannya, Her parents lalu rarely say larut no malam. and often give in to her Bahkan pada desires. masa While this permissive malam sekolah, approach orang fosters a tuanya sense of jarang freedom and menolak dan sering menuruti flexibility, keinginan. it can lead Meskipun to pendekatan challenges in permisif ini self-discipline and respecting menumbuhkan rasa authority kebebasan dan figures. fleksibilitas, Lily hal ini struggles dapat to menyebabkan understand tantangan dalam boundaries and disiplin lacks diri the dan guidance menghormati necessary figur to make otoritas. responsible Lily kesulitan decisions. In the memahami future, batasan-batasan, children raised under permissive kurang parenting may bimbingan have yang trouble diperlukan untuk controlling their membuat keputusan impulses, yang bertanggung jawab struggle di with misalnya. authority Anak-anak yang figures, dibesarkan and find pada it pola permisif challenging to mungkin set and kesulitan achieve mengendalikan dorongan goals. mereka berkonflik Without dengan proper otoritas structure dan and kesulitan mereka, guidance, they dan may face mencari difficulties as they tujuan yang grow tertentu up. dan bimbingan yang 3. tepat. Mereka mungkin Authoritative menghadapi parenting. kesulitan On the other end of the tumbuh dewasa. spectrum, 3. we have the Parkers, a family that 3. embraces the Pada ujung authoritative lain parenting spektrum, kita style. memiliki The Parkers, Mr. sebuah and keluarga Mrs. dengan Parker mengadopsi gaya understand the pengasuhan otoriter. importance The of Parker balance. memiliki pentingnya They keseimbangan. create a Mereka menciptakan nurturing lingkungan yang environment while mendukung setting sambil clear menetapkan expectations harapan dan and batasan yang boundaries jelas for bagi their anak-anak children, mereka. Kami ada Mia Parker and tua dan Noah. Nyonya For Parker instance, memahami when Noah pentingnya faces keseimbangan. a Mereka disagreement with menciptakan his lingkungan yang friend, mendukung sambil Mrs. Parker menetapkan sits harapan down with dan him, batasan yang jelas encouraging untuk him to anak-anak. express Mia his dan Noah. feelings and Misalnya find a ketika Noah solution menghadapi together. perselisihan dengan She temannya Nyonya values Parker, Mia's duduk bersama opinions and dia, encourages open mendorongnya untuk communication. mengekspresikan perasaan dan Noah mencari feels solusi heard bersama. and Dia respected, menghargai fostering a strong bond pendapat between saya dan parent and mendorong child. komunikasi terbuka. The Noah Parkers' merasa didengar dan authoritative style provides dihormati, structure, yang memperkuat support, ikatan and antar orang tua dan guidance, anak. while Gaya nurturing their pengasuhan children's otoriter keluarga The Parker independence and memberikan struktur individuality. dukungan dan bimbingan 4. sambil Uninvolved menumbuhkan parenting. kemandirian dan Lastly, 4. let's step Pengasuhan into yang the tidak Wilsons' terlibat. home, Terakhir, mari where kita masuk ke uninvolved rumah keluarga parenting Wilson takes di hold. mana pengasuhan yang tidak Mr. and terlibat Mrs. berlaku. Wilson are busy Tuan dan Nyonya Wilson professionals adalah and neglect their profesional children's sibuk needs. dan mengabaikan Sarah and kebutuhan Daniel anak-anak are left mereka, to fend Sarah for dan themselves, Daniel. lacking guidance, emotional support, Ditinggalkan untuk and a mengurus sense of sendiri security. tanpa For bimbingan instance, emosional dan dukungan Alex dan rasa aman. participates in a Misalnya, school Alex ikut cycle serta race, dalam but balapan his sepeda parents fail sekolah. to attend or show support. Tetapi They are too orang consumed tuanya with their gagal own hadir work dan memberi commitments to dukungan. Mereka terlalu prioritize their terlibat dalam interests and komitmen kerja achievements. mereka untuk Alex memprioritaskan minat feels dan neglected prestasi and mereka. unimportant, Alex as merasa if his diabaikan, passions and accomplishments
tidak go penting, unnoticed. seolah-olah This kegemaran dan uninvolved pencapaian parenting tidak style diperhatikan. often Gaya leads to low pengasuhan self-esteem, yang tidak terlibat emotional ini seringkali instability, menyebabkan and rendahnya harga challenges in diri dan building ketidakstabilan meaningful emosional dan connections. tantangan dalam Understanding membangun these hubungan yang parenting styles yang empowers bermakna. us to Memahami make gaya informed pengasuhan choices memberikan and create kita nurturing kemampuan untuk environments membuat that best pilihan suit yang our children's terinformasi needs dan menciptakan according to lingkungan time yang and mendukung yang situation. paling sesuai dengan kebutuhan Join anak-anak us dengan on the sesuai journey of waktu dan understanding situasi. your child's Bergabunglah mind and dengan kami becoming a dalam better perjalanan parent. memahami Like pikiran and anak Anda dan subscribe to menjadi stay orang tua updated yang with lebih baik. valuable tips and Berlangganan insights on untuk tetap parenting and berupdate child dengan psychology. tips dan wawasan